Buwad no kos mga higala gikan sa among isla, presko pa kaayo no, gikan ni siya sa butan. Mga kong mama ni uli manggod sa among isla rong adlaw kay nag-file siya og senior citizen ID niya. January pa na siya last ga birthday pero wa jud ko kalugar og leave kay daghan naman ako gibiyahe for the past weeks ug months no. Sumo na nga karon pa jud taon siya nakauli sa among isla. Shout out day ko ni Maribel Ihares og ni Manang Rina Bok sa paghatag aning lamian nga buwad, favorite kay ni nako. Pinangga jud kayo mi aning among taga-isla ug sa mga kaliwat sa butan ug sa Bantigi kay every time mo uli akong mama tagaan jud mi ani nila og buwad ug mga isda. Pero karon daw grabe daw kuno kahangin didto mao kuno wala kuno kapanagat ug walay pundo nga buwad. Hiagi po ang semana nakadawat po ay mi og buwad no gikan po sa Palawan, gikan po to ni Limi. Maski na wala na jud mi ingon straight nga nagpuyo dito sa mga isla, mafilya po ng mga pinangga kay mi sa mga parente no, gikan sa Butan, Bantigi, sa Mamawan ug sa ubang pong part sa Pitugo nga mga kaislahan. Padayon gyapon akong pagkaon wal si mama walay undang sa iyang chismis ug cheka gikan pud sa among isla nalingaw ra po ko naminaw niya no daghan kay siya gisubay namo. Puhon-puhon makauli ra po ko dito sa among isla. Busy pa man ta serbisyo sa bayan. Salamat mga kaliwat.